Welcome back everybody በሌላ ፕሮብለም ተመልሻለሁ። ኦልራይት ስለዚህ በዚህ ፕሮብለም የምንሰራው ነገር ምንድነው? ቀደም ብለን ከአንድ ቪዲዮ ከዚህ ቪዲዮ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ ዲስከስ ያደረኩትን ኪርሆፍ ሎው ነው አፕላይ የምናደርገው። ሶ ሰርኪዩት ቤዝድ የሆነ ፕሮብለም ነው አሁን እዚህ ጋር የምሰራው። ኢንፋክት ቀደም ብሎ አፕሎድ ያደረኩትን ቪዲዮ ካልተመለከታችሁ መጀመሪያ ያንን አይታችሁ ብትመለሱ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ቢኮዝ እዛ ላይ የተጠቀምኳቸው ሳይን ኮንቬንሽኖች አሉ፣ እነዛን ነው አፕላይ የማደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር። ሶ ኢንፋክት እንደ ላያችሁት ለአንዳንዶቹ ሳመሪ ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ቪዲዮ። ላላያችሁ ደግሞ አይታችሁት ደግሞ የበለጠ helpful ይሆናል ማለት ነው። So alright, here we have given a question. So the question says using Kirchhoff's method find the current across each resistor. So እንደምትመለከቱት ይሄው ሰርኪዩት ሁለት ፖቴንሻል ሶርሶች አሉ፣ 20 ቮልት እና 10 ቮልት የሆኑ ማለት ነው። 10 እና 20 ቮልት የሆኑ and we have 35 እና 20 ohms of resistors ማለት ነው። ኮኔክተር የሆኑ ሬዚስተሮች አሉ። ሶ ቀደም ብዬም እንደተናገርኩት ከዚህ ቪዲዮ ቀደም ብዬም እንዳልኩት ፕሪቪየስ ሴሽን ላይ ኪርሆፍስ ቤዝድ የሆነ ወይም ምንድነው ሰርኪዩት ቤዝድ የሆኑ ፕሮብለሞች እንዲህ አይነት ፕሮብለሞችን ሶልቭ ለማድረግ ፈርስት ዩ ኒድ ቱ ስፔሲፋይ ዘ ከረንት ዘ ፈርስት ስቴጅ እንደ ስትራቴጂ ያስቀመጥኩላችሁ ምንድነው ከረንታችሁን ስፔሲፋይ ማድረግ አለባችሁ። ናው ሌት ሚ ስፔሲፋይ ዘ ከረንት ኢን ዲስ circuit. Let's say this is the direction of current, this is I, let's say it's thing I2, and we have a current in this direction, this is I1, and of course we have a current flowing in a 5 ohm of resistor I3. So in fact by definition you may set a certain rearrangement here. Let me more convenient እንዲሆን እዚህ ጋር ማስተካከል ይኖራል። So let's say just simply this is I2 and this is I1, this is I3, and this is of course I1. Alright, ምንድነው የሰራሁት? The current in this direction is simply I3, and also the current in this resistor 5 ohm resistor is of course here how many ohms, how many I2. So ሌላ ምን አለኝ? the current across a resistor of 20 ohm of resistor is of course this direction would be I1. so እያንዳንዱ ጃንክሽን ፖይንቶች ላይ ያለውን ከረንት ስፔሲፋይ ካደረግን እና ዳይሬክሽኑን ስፔሲፋይ ካደረግን ኔክስት ምንድነው አፕላይ የምናደርገው? ኪርሆፍስ ቮልቴጅ ሩል ነው አፕላይ የምናደርገው። So what we're going to do is let's specify our loop. Next stage የሚሆነው specify ማድረግ አለብን our Kirchhoff's loop. Now we have two loops. Loop 1 is the upper one, loop 2 is the lower one. So we will have equations that governs this circuit. So govern የሚያደርጉት equationዎችን ነው write የምናደርገው። So the first thing would be from junction rule. Now here current I1 it should be sum up to I2 plus I3. So from junction law I1 should sum up to I2 plus I3. That's so good. እዚህ ጋር ከደረሰን ኔክስት ምንድነው የሚሆነው? here አንድ ኢኩዌሽን አግኝተናል ማለት ነው። The next equation can be found from the voltage law. So according to Kirchhoff's voltage rule, the sum of the potential drops in a closed loop over each resistive element should be sum up to 0 ነው የሚለን። So now የመጀመሪያው ሉፕ ላይ ምን አለን? Here we have a 20 volt potential source and we have a resistor. In this resistor of course you would get what? A potential drop of 30 I3. So ይህን ያህል ፖቴንሻል ይኖራል። ሌላ ደግሞ ስንመጣ ሉፑን ዙረን እዚህ ጋር 5 ohm of resistor አለ። Of course there is also a potential drop here because of the current I2, and finally we encounter with this potential source or 8 volt potential source ማለት ነው። So እነዚህ ሰርኪዩት ኤሌመንቶች ምን ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ? የራሳቸው የሆነ ፖቴንሻል
ኤግዞስት ያደርጉ ፖቴንሻሉን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ሶ አንደኛው ኦፍ ኮርስ ፖቴንሻል ጊቭ አዌይ ሊያደርግ ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ስናች ሊያደርግ ይችላል ወይም ፖቴንሻሉ ሊቀንስ ይችላል። ኖ ማተር ሃው በስት ዩዚንግ አወር ፕሪቪየስሊ ዲስከስ የሚያደረግኩት ሳይን ኮንቬንሽን አለ። ያንን ተጠቅመን ሌትስ ሚ ሲምፕሊ ራይት ዘ ኢኩዌሽን ናው ሌትስ ኮንሲደር ጀስት ሉፓችንን ከዚህኛው ወይም ከ20 ቮልት ፖቴንሻል ሶርስ ልነሳ። ናው ሉክ the direction of the loop is clockwise this way, so the direction of the loop is clockwise and the polarity and the direction of the loop are in the same direction as you see here. So ምን ታያላችሁ ከሁለቱ ዳይሬክሽን if the direction of the loop and the potential source are the same, so the potential taken as a positive. So that's being said, we have 20. The next thing would be a 30 ohm resistive material. So this resistor of course dissipates some potential, or it uses some potential. So the potential across 30 ohm should be determined from the direction of the loop. አሁን የሉፑ ዳይሬክሽን clockwise ነው። this way ነው ሉፓችን የሚሄደው። so የሉፓችንን ዳይሬክሽን ካየን እና የከረንቱን ዳይሬክሽን ነው ማየት ያለብን እዛ ሬዚስተር ላይ። ሶ የሬዚስተሩና የሉፑ ዳይሬክሽን አዙሲ የዚህኛው ሉፕ ላይ ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ነው ያለው። ሶ the potential drop in that case ምንድነው ብለን የምንወስደው ብለን ዲስከስ ያደረግነው previously should be taken as a negative potential, that is minus 30 ohm times the current, that is the current is I3. ሶ ያ ከሆነም ነው ማለት ነው we finish ሁለቱ ኤሌመንት። ኔክስት ኢንካውንተር የምናደርገው እዚህኛው ሉፕ ላይ ምንድነው here the 5 ohm resistor ነው ማለት ነው። አሁን 5 ohm resistor ላይ እንደምትመለከቱት there is a potential drop። ያ potential drop ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለውን ዲተርማይን የምናደርገው based on our sign convention ነው። so here the direction of the loop and the current across that resistive material here is an opposite direction of course. so በዛ ጊዜ ምን ብለና ምንወስድ ብለናል previously the potential is positive term ነው ብለን ወስደናል ማለት ነው። so we should put here the plus let me go once again እዚህ ጋር stencil digital pen one ላይ ስላስቸገረኝ ነው so it doesn't matter now. okay, so now here what we have is the plus term. so plus the resistor is 5 times I2. this is the positive potential drop አለን ምክንያቱም የሉፑ ዳይሬክሽን እና የከረንቱ ዳይሬክሽን ኦፖዚት ስለሆነ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ነገር ምንድነው 10 ቮልት ፖቴንሻል ሶርስ ነው። 10 ቮልት የሆነ ፖቴንሻል ሶርስ ከሉፓችን ዳይሬክሽን ጋር የፖላሪቲው እና የሉፓችን ዳይሬክሽን ኦፖዚት ስለሆነ the potential drop in that circuit element should be what a negative መሆን አለበት ብለናል። that being said it should be negative 10. so እነዚህ ሁሉ ሳም አፕ ሲያደርጉ ስንት መምጣት አለበት 0 ማለት ነው። so ከዚህ ኢኩዌሽን ምን እናገኛለን? of course አንድ ስቴፕ ፋርደር መሄድ እንችላለን ወደኋላ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ስለምንችል it would be easy. now this thing is simply 20 minus 10 is simply 10. in fact you can rearrange the whole equation into 5 I2 minus 30 I3 plus 10 equals 0. this is of course equation 2. ሁለት ኢኩዌሽን አግኝተናል። so what we need another equation ሌላ ሶስተኛ ኢኩዌሽን ካገኘን so if you have 3 independent variables it will be easy to solve those equations. in fact አሁንም ከሁለተኛው ሉፓችን ተነስተን ምንድን አፕላይ እናደርጋለን? Kirchhoff's voltage law አፕላይ እናደርጋለን። so take a look at the second loop. እዚህ ጋር እንደምንመለከተው second loop ላይ the direction of loop clockwise ነው። look the direction of current ደግሞ ማመልከት አለብን። I2 flows in this direction. so ይሄንን ዲተርማይን ካደረግን ካወቅን it will be next easy to find the potential drop in each resistive material. so as you see here the direction of the polarity is of course in the forward direction and also the loop is also in the forward direction. so that case what we'll have is a positive potential source. so you would get 10 volt. so let's forget the unit for the sake of simplicity. next what we have here is I2 the resistor you have a 5 ohm resistor. so in that resistor you would encounter a potential drop of 5 I2. so here you would have
what? Because the direction of the loop and the direction of current are in the same direction, you will have a negative potential drop. That is minus 5I2. ኔክስት የሚኖረው ምንድን ነው? የሚያገኘን ኤለመንት ይሄኛው ሬዚስተር የመጨረሻ ሬዚስቲቭ ማቴሪያል ቲዮኒ ኦም ነው። ቲዮኒ ኦም ላይ ያለው ሬዚስቲቭ ማቴሪያል እና የዳይሬክሽን ኦፍ ሉፑን ቴክ ኤ ሉክ ኢት ኢዝ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን the loop goes this way and the current is also this way. So what we'll have here, the minus of theony I1. So those this should also give us a 0. So ምን አገኛል ማለት ነው? ሶስተኛ ኢኩዌሽን አገኛል። Now it would be easy to solve those equations. It would be simply a substitution thing. So now ሶስት ኪ የሆኑ ኢኩዌሽኖችን አግኝተናል እዚህ ላይ ማለት ነው። ሶ አሁን የምናደርገው ምንድን ነው? ሲምፕል ሰብስቲቱሽን ነው ማለት ነው የምናደርገው። ሶ ፕሪቪየስሊ ምን ብለናል? I1 from equation 1 equals I2 plus I3. So let me just change my pen here and show you. Now from equation 1 I3 is simply I1 minus I2. So ይህን ኢኩዌሽን ካገኘ በኋላ የት ነው ሰብስቲቱት የምናደርገው? ሌትስ ሰብስቲቱት ቱ ኢኩዌሽን 2 እዚህ ጋር ማለት ነው። So if you substitute this thing into equation 2, you would find that let me change my pen here. Okay, 5I2 minus 30 of I1 minus I2 plus 10 equals 0. So with simple step of rearrangement, you would get that 35 5 okay yeah 35. Let me go once again here. Let me just distribute it. 5I2 minus 30I1 plus 30I2 plus 10 equals 0. ምንም ዌስት ማድረግ ያስፈልግም እዚህ ጋር ሰዓት። So finally you get 35I2 minus 30I1 plus 10 should give us 0. Now we have got equation 4. Now it will be easy. Now ሁለት ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎችን ወደ ሁለት ኢንዲፔንደንት ሲምፕል ቫሪያብሎች ቀይረናል I1 እና I2. Now if እዚህ ጋር ከደረስን next substitution would be just we substitute equation simply we bring equation 3 down to here. እዚህ ጋር እናመጣዋለን equation 3 ማለት ነው። So equation 3 says minus 5I2 minus 20I1 plus 10 is 0. This is of course from equation 3. ሌላ አይደለም ያደረግነው። now ምንድነው የምናደርገው? equation 3 በ7 ብታባዙት እዚህ ጋር you would get minus 35I2 minus 140I1 plus of course 70 sum up to 0 ማለት ነው። so ይሄንን አሬንጅ ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? just let me erase this መሃል ላይ ያለውን አልፈልገውም ከዚህ በኋላ ማለት ነው። so ምንድነው የማደርገው? let's add these two equations together. So if you add them, you will find that here by adding down, so you will add these two equations. Finally you will cancel this one here, minus 170I1 of course this is plus 80 equals 0. This implies I1 is simply 8 divided by 70. So you'll get approximately 0. Of course here I have calculated previously. Now here 0.47 amps ታገኛላችሁ ማለት ነው። This is of course I1. Now I1 ካገኘን it would be easy to find what? I2. So I2 ከየት ማግኘት እንችላለን? So we have seen that previously. Just simply እዚህ ጋር substitute ማድረግ ትችላላችሁ or any equation on the upper equation substitute ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። or let's just substitute here equation 4 ላይ substitute እናድርገው
So by substitution, direct substitution, finally I2 so here 35 I2, okay, 35 I2 minus 30 into 0.47 amp plus 10 0, then finally I2 is approximately here. By multiplying this quantity, you would get approximately, by solving this question, you would get result of 0.12 amp. Of course, you have found the current I2. And finally, we would need to find I3. I3 ከየት መነሳት እንችላለን? ከኢኩዌዥን 1 መነሳት እንችላለን። here ኢኩዌዥን 1 ላይ junction from junction rule ከሱ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። so since I2 is I1 minus I2, then it will be easy then to find I3. This should give us 0.47 by minus 0.12 of amps. You would get approximately 0.36 of amp ማለት ነው። So now we have found I3. So what is our interpretation is all እዚህ ጋር ያገኘናቸው ሪዛልቶች ፖዚቲቭ ናቸው። ፖዚቲቭ ነው ማለት ምንድነው? እኛ አሳይን ያደረግነው የከረንት ፍሎ ምንድነው ማለት ነው? ትክክል ነው ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ለምሳሌ እዚህ ጋር የከረንት I3 ያገኘነው ሪዛልት ኔጌቲቭ ሆኖ ከሆነ ምንድነው የሚነግረን? የከረንቱ ዳይሬክሽን እኛ መጀመሪያ ስፔሲፋይ ካደረግነው ዳይሬክሽን ተቃራኒ ነው ብለን ኢንተርፕሬት እናደርጋለን። but if it is positive ሪዛልት ከረንት ካገኘን የከረንቱ ዳይሬክሽን ኦልሬዲ እኛ ስፔሲፋይ ባደረግነው ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። so generally I1 here have found a maximum current, higher current of 0.47 ampere. That's the current through 20 ohms of resistor, and of course I2, which is 0.12 amps, which is the current through 5.00 ohms, and finally have found I3 of 0.36 amps. That's the current through the 30 ohms of resistor ማለት ነው። so I hope የተወሰነ ኮንሰፕቹዋል የተወሰነ ሀልፕ አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ ከዚህ ቪዲዮ። በሚቀጥለው ቪዲዮዎችም ደግሞ ተመሳሳይ ፕሮብለሞችን ያለ ማለት ነው። so I will see you next time.